ମୋ ସମୟ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଯିବି। ମୁଁ ସେମିତିକା ମଣିଷ ନାହିଁ। ଆଜି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ତ କାଲି ଜୀବନରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ବାସ୍ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମନୋବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମଣିଷ ଉପରେ? ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ସେଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସଂସ୍କାର ସବୁବେଳେ ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ସେ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସବୁଦିନ ଲଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି କେବେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ଟୋପାଏ ବି ପଡ଼ିଯିବ, ତେବେ ସେ ଏକା ଏ ଦୁନିଆ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବ। ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯିବା ପରେ କରାଯାଇଥିବା ସେ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଣିଷର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମାଗିଥିବା କ୍ଷମା ହେଉ, ସେସବୁର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ନିଜେ ଭୁଲ କରି କୌଣସି ବି ଲୋକକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ ବା ସେ ମଣିଷ ଜାଗାରେ ରହି ଚିନ୍ତା କର, କ'ଣ ତୁମେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରିବ? ନା ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ମୋର ସାଥ ଦେଲା, ନା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ଟିକେ ଆଶା ଓ ଭରସା କଲି, ସେ ହିଁ ମୋ ସହ ମଜାକ କଲା। କିଛିଟା ଲୁହର ବୁନ୍ଦା ଜାଣିନି କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଖି ଭିତରେ ରହିଛି। ନା ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନା ସେ ଏବେ ବହି ବି ଯାଉଛି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଥା ପଚାରିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେଇ ପୁଅକୁ ପଚାର ଯିଏ 10-12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନିଜ ପରିବାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇଯାଇଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ପଇସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଏଶ ଆରାମରେ ଜିଉଁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଶୁଣ, ଯଦି ପାରୁଛ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ କିଛି କରି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଟାୱଲ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ତୁମ ପାଖେ ଟଙ୍କା ହେବ ନାହିଁ। ପଇସା ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ ଭାଇ, ସେ କହେ ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ, କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଏବେ ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ମଣିଷକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମଣିଷ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ସେ ତା ଜୀବନରେ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଟିକେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସରିଗଲା କ'ଣ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତିରେ ମୁଁ ବଦଳି ଯିବାର ଦେଖିଛି। ଆଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ନିଜ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନିଜର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ କୌଣସି ବି ମଣିଷକୁ 2-4 ଦିନ ପାଇଁ କଲ୍ ନ କରି ଦେଖ, ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ସେ ତୁମକୁ ସତରେ ଭୁଲିଯିବ। ଦିନ ଥିଲା ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଲୋକେ ଆଖି ଉଠେଇ ବି ଦେଖୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର କଥା କହିବି ବା ମୁଁ କ'ଣ, ଆପଣ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବେ। ସେ କୌଣସି ଫାଲତୁ ଲୋକ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ହେଉ, କେବେ ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେନି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେତିକି ସମୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି, ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ନଥିବ। ବନ୍ଧୁ, କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଜଣେ ତ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଥାଏ।
जदि कौनसी भी मनीष आपणक उपरे टिके आशा रखिछि आपण तापाई किछि करि पारिबे बोली टिके भरोसा रखिछि, आपणकर प्रधान कर्तव्य से मनीषर आशा और भरोसा न भांगिबा आवश्यक। जीवन रे 5000 बंधुक कौनसी भी आवश्यक नहीं आज्ञा। 5टी बंधु रख, किंतु से बंधु माने या तो भल मनीष होइथिबा दरकार जो माने तुमको भल स्थान को नहीं जिबे, नहले तुमर प्रतिटी परिस्थिति रे साथ दबा दरकार। सबु जगारे कथा उपरे कथा कहिबा ज्ञानीत्वर प्रमाण दिए नि आज्ञा। ज्ञानी लोक मानंकु मु सबु बेले चुप रहिबार देखिछि। कौनसी भी समस्या को नहीं जीवन रे एते भी चिंता करिबार कौनसी भी आवश्यक नहीं। ना आपण चिरदिन पाई एठी रहिबे, ना आपणक समस्या रहिबो। कौनसी लोक को रोक ठोक मना करि दियो किछि कथा नहीं, किंतु मिछ आशा देई अभिनय करिबा बंद कर। तुमे एठी आशा भी भांगीची, एठी भरोसा भी भांगीची। एठी लिज लोक माने भी छाड़ी चली जाइछंती, आउ एठी पर लोके भी कोळेई नेइछंती। सतरे बंधु, मोर ए दुनिया धीरे धीरे बदली बारे लागिछि। जेतबेले तुमे कौनसी भी संपर्क गढ़ुच, तेबे गोटिए कथा निज मन भितरे भाबी रख, किछि भी हेई जाऊ जेमिति तुमे से संपर्क को भांगिबाकू दबनी। जीवन रे किछिटा लोकं को छाड़ी दबा भी आवश्यक, काहेकि ना एमिति किछि लोक जीवन रे थांती जो माने सबु बेले तुमर अपकार चिंता करुथांती। दिन थिला जणे आउ जनक पादरु कंटा बाहर करी दउथिला, किंतु आजी कालीर दुनिया रे जणे चालुथिबा पथरे आउ जणे कंटा बिछेई दउची। सतरे ए दुनिया बदली जाइछि। निज जीवन रे किछिटा कथा एमिति भी थाए जो कथा समस्तंको केबे भी आपण कहि पारिबेनी। से कथा निज मन और हृदय भितरे रहिले ही मनीष को शांति मिले। लोके एठी बदली जांतीनी आज्ञा, हुए तो सेमानंकर आवश्यकता आमे पूरण करि पारु नाहु, सेइथिपाई हुए तो सेमाने बदली जाई थांती। निज मन भितरे तुमे केबे भी एई भ्रम रखिब नाही कि एठी सबु संपर्क तुम पाई भल संपर्क होइथिब। बंधु, निज लोकंक संपर्क भितरे भी मु धोकेबाज लोकंकु देखिछि। आजी दुनिया रे आमे अच्छे दुनिया चलीची, काली दुनिया रु आमे चली जीवा, ता परे भी ए दुनिया चली थिबो। काहेकि ना गोटिए मनीष ए दुनिया रु चली गले दुनियार नियम केबे परिवर्तन होई जाए नहीं। धीरे धीरे जेतबेले समय बढ़िबा पाई लागिला, धीरे धीरे जेतबेले बयस बढ़िबा पाई लागिला, मते तो एक कथा फील हैला, मु सेई लोक मानंकु मो जीवनर बहुत मूल्यवान समय देई देली जो लोक माने मो जीवन रे फालतू थिले। जीवन रे खुशी रे रहिबार मूल मंत्र जोठी आपणक मन और हृदय कहूची, ठीक सेई जगार ही तुमे संपर्क रख। जो जगार तुमर सम्मान केही करू नाहंती, केही भी आदर करू नाहंती, से जगा एही मुहूर्तरू छाड़ी दियो। जो मनीष तुम दुख कष्ट को बुझी पारु नाही, से मनीष को बुझेइबार कौनसी भी आवश्यक नाही। जी आपणक खराब परिस्थिति देखि मध्य आपणଙ୍କୁ साहाय्य करू नाही, से मनीष को साहाय्य मागिबार भी कौनसी आवश्यकता नाही। जीवन रे कठिन परिस्थिति तो अवश्य आसीबो, किंतु से कथा को नहीं केबे चिंता करिबेनी। आउ हाँ, जलवायु भली निज रूप परिवर्तन करुथिबा मनीष मानंकु निज जीवन रे केबे सामिल करिबेनी। गोटे कथा कहिबी बाबू, विश्वास हबनी किंतु सत,
कौनसी भी मनीष सह आमे से पर्यंत लड़ी थाउ जो पर्यंत ता प्रति आमर भल पाइबा थाए आउ जो दिन भल पाइबा सरी जाए से दिन से लड़िबा भी सरी जाए। जदि संपर्क को तुमे आग को नवा पाई चाहुच तेबे निज हृदय निय जो संपर्क निज हृदय नहीं से संपर्क रखी किछि लाभ नहीं। केबे आपणक जीवन रे एमिति हेइछि कि आज्ञा कौनसी भी लोक को आपण निजर भाविबाकू आरंभ करती आउ ठीक सेही समय रे सेही लोक बदलिबा भी आरंभ करी दिए। बंधु मु खराब लोक मानंक सह संपर्क रखिबाकू डरुनी डरे तो सेही लोक मानंक सह जो लोक माने निजर होई मध्य धोखा करती आउ निज मुहरे दुईटी चेहरा नहीं बुलंती। सीए छोट घर होई थाउ किंबा बड़ घर होई थाउ जदि से घरे टिके भल संपर्कर मनीष नहांती से घर को कौनसी मनीष तो दूरर कथा आज्ञा कौनसी पक्षीटीए भी आसी बसबनी। आम जीवन केबे भी आमको कंदाए नहीं जदि किए कंदौची सीए तो ए दुनियार लोके आमे एमितिरे तो जीवन उपरे अभियोग करी चलीचे। दुनिया रे हो अबा आपणक आख पाखरे हो एमिति बहुत लोक थांती जो माने कौनसी कर्म तो करती नहीं आउ प्रतिटी मुहूर्त रे निज भाग्य को दोष दियंती। बिचरा भाग्य भी भाबुथिबो मोर दोष बा रहिला कौन।